Koje smo to vesti imali u prethodnoj nedelji što se tiče samih kriptomarketa? Najbitnija, najveća vest je svakako da je Amerika napala Iran. Imali smo te spekulacije da će Amerika napasti Iran, hoće, neće. Trump je dao 2 nedelje neki rok da se vidi šta će tačno biti, da li će ih napasti. Međutim, vidimo da su juče 22. juna zaista napali Iran. Ovdje možemo vidjeti presek stanja, dakle šta su tačno uradili. Ovo je kompleks Fordow za nuklearne istraživanja u samom Iranu. Vidimo dakle pre i posle napada. Ovo je izazvalo svakako burnu reakciju širom sveta. Amerika se uključuje u rat između Izraela i Irana i sada ovaj rat već dobije, možemo reći, neki mnogo drugačiji nivo, mnogo veći nivo. Nažalost, da li će se tenzije ovdje smiriti ili ne, za sada ne znamo, prerano je rano da se govori zaista, međutim vidimo da je situacija takva, nažalost, kakva je. Vidimo dakle ovdje još neka nuklearna postrojenja koje su Amerikanci napali, dakle ovo je to Fordow, imamo Natanz, imamo Isfahan, dakle to su nuklearna, možemo reći, mjesta gdje žele da naprave navodno nuklearno oružje Iranci, s obzirom da su Amerikanci se umešali u ovaj rat. Vidjet ćemo kako će sve to ići, da li će zaista doći do nenormalno velikog rata ili će se tenzije smirivati. Što se tiče opet nekih drugih detalja, vidimo da je sad Iran zapretio da zatvori ovaj deo, možemo reći, Persijskog golfa, kako bi, možemo reći, kontrolisali izvoz same nafte i na taj način nanijeli veliki udarac, pa možemo reći zapadnim ekonomijama, međutim sigurno i sami sebi, jer oni ljudi također žive od nafte. Nisu dobre vesti, ali eto, vesti su takve kakve su. Svakako da između Irana i Izraela još traje bombardovanje, dakle Iran bombarduje Izrael, Izrael Iran i tako dalje. Vidjet ćemo šta će se ovdje sve još izdešavati. Što se tiče nekih Bitcoin vesti, imamo da Francuska razmišlja o Bitcoin majnovanju, s obzirom da imaju plus od nekih $80 što se tiče dakle same električne energije, razmišljaju da ovaj novac ubace u majnovanje Bitcoina. Zanimljiva vest iz Francuske, vidjet ćemo šta će uraditi dakle sa ovim novcem. U drugim vestima imamo da je CEO samoga Coinbase otputovao bio u London, gdje je pričao sa njihovim, možemo reći, vlastodržcima, gdje su razmišljali kako UK, odnosno Ujedinjeno Kraljevstvo, može da bude potencijalno neki budući, pa ne da kažemo lider, ali kako da se postave u top, dakle, mjesta što se tiče budućnosti kripta i, možemo reći, svetskih ekonomija. U drugim opet vestima imamo Kirgistan da izbija kao jedna veoma zanimljiva lokacija za sam kripto, s obzirom da je Kirgistan bio jedna od, možemo reći, najbitnijih lokacija što se tiče potencijalnog probijanja u svet kripta. Evo vidimo da sad oni imaju neke zakone koji su dosta povoljni za sam kripto, imaju licence i tako dalje. Dakle, zaista evo Kirgistan zanimljiva jedna zemlja, nismo nešto mnogo slušali o njima pre, ali eto probijaju se u kripto svijetu. Imamo veoma važne vesti iz same Amerike. Dakle, prošao je Genius Act koji je dakle bio u Senatu, izglasan je 68:30, sada ide dakle na sljedeće glasanje. Ukoliko se izglasa, taj Genius Act će biti validan u Americi. Genius Act je potencijal da kompanije mogu da koriste stablecoine. Dakle, ukoliko se ovo apsolutno izglasa u tom njihovom the house, kako oni to zovu, dakle, možemo reći neka njihova vrsta vlade, sve velike kompanije će moći da prave svoje stablecoine. Dakle, potencijalno možemo reći u nekom budućem periodu ko ode u McDonald's ili ko ode u neku veliku američku kompaniju, moći će sa svojim stablecoinima da plaća, recimo, ne znam, obrok ili šta već tamo kupuje. Tako da, zaista ogromne vesti. Vjerovatno, ukoliko ovo prođe, sve velike kompanije će juriti da imaju svoje stablecoine. Vidjet ćemo kako će se ovo sve odraziti. Prošle nedelje smo imali i vesti oko samih kamatnih stopa. Jeremy Powell, glavni čovjek Feda, nije smanjio kamatne stope, dakle one su ostale iste, 4.25 do 4.50. Dakle, u budućnosti najavljuje se smanjenje kamatnih stopa, barem jedno u ovoj godini, međutim vidjeli smo da market nije odreagovao ni previše negativno, ni pozitivno, dakle tarife su, odnosno kamatne stope, tu gdje su i bile. Što se tiče opet drugih vesti o Coinbase-u, imamo da Coinbase sada dobio dakle tu MiCA regulaciju u Europi i sada svi korisnici dakle Coinbase-a koji su u Europskoj uniji mogu da koriste Coinbase, dakle dobili su licencu. Eto, zaista Coinbase je zaista bila jedna kompanija koja je izuzetno popularna u samoj Americi, međutim evo sada su došli i u Europu, odnosno Europsku uniju. Čini mi se da mi na Balkanu nemamo pristup Coinbase-u, barem ne sigurno takav kakav će sada imati korisnici u samoj Europi. A u drugim nekim vestima imamo da je Bitcoin veći od
Bank of America i Bank of China. Dakle, market cap samoga Bitcoina je veći od ove dve banke. Ovo nam zaista stavlja u perspektivu koliko Bitcoin je zaista porastao i koliko se najavljuje da će tek porasti što se tiče samoga market capa. Eto jedna zanimljiva informacija također koju smo imali. Što se tiče Bitcoin rezerve u Teksasu, ona je zvanično izglasana. Dakle, Bitcoin rezerva zvanično dolazi u Teksas. Teksas je jedna od najvažnijih i najvećih država u samim Sjedinjenim Američkim Državama i ovo su zaista velike vesti od samoga Teksasa. Vidjet ćemo u budućnosti šta će one uzimati, koliko će kupovati Bitcoina, međutim, evo, vidimo dakle da je Bitcoin rezerva došla i u sam Teksas. Veoma dobre i zanimljive vesti za Teksas. U drugim vestima imamo opet negativne informacije što se tiče duga same Amerike. 37 trilijona je Amerika premašila svoj dug prvi put u istoriji. Dakle, ovo je zaista neverovatno koliko se nakupljuje, možemo reći, taj dug Amerike. Vidimo da od kada je Trump došao, postoje te priče, sad će se dug smanjivati, sad će ovo, sad će ono, međutim vidimo da zaduživanje ide i dalje i dalje i dalje i zaista nema kraja tom zaduživanju. Vidimo da novi dolari dolaze, kako možemo reći, u samom svetu dolara, međutim vidimo da dolari dolaze i u svetu kriptovaluta. Majnuje se naravno Tether, majnuju se drugi stablecoini, ali i ovo u ovom slučaju što se tiče same Amerike zaista neverovatne vesti. Dakle, dug premašuje, možemo reći, sve nove rekorde. Da li će se to stabilizovati u budućnosti, nešto nisam ja previše lično siguran, ali eto, ostaje nam da vidimo. Međutim, ajde da vidimo kako je Bitcoin odreagovao što se tiče prošle nedelje samih cena. Imali smo pad samoga Bitcoina, imali smo juče i prekjuče pad zbog samoga napada Amerike na Izrael, došli smo do nekih 98.000, međutim vidimo sada bounce Bitcoina, Bitcoin je na nekih 102.000 sada, odbio se, da li je ovo bio konačan pad ili nas čeka još neki pad dole do nekog rezistanca od nekih 92-3.000, to ćemo još vidjeti, za sada ništa nije sigurno. Međutim, imali smo taj pad, dakle nisu ovo jedine vesti. Od kad je počeo sam rat Irana i Izraela, sad je od kad se Amerika umešala, svakako da Bitcoin i altcoini dampuju na marketima. Kažem, ostaćemo da vidimo šta će se tačno desiti. Ovaj rat, nažalost, još nije završen. Vidjet ćemo kako će Iran odreagovati, kako će odreagovati druge zemlje. Svakako da su tu Rusija i Kina koje potencijalno na neki način podržavaju Iran, tako da vidjet ćemo šta će se sve dešavati. Međutim, evo, ovo su neke vesti koje su nas okupirale iz prethodne nedelje što se tiče samih kriptomarketa, a vi mi dole u komentaru napišite koje su za vas bile najzanimljivije vesti.